in baseball, you have the star pitcher. Baseball that pitch ada yang lempar, ada yang mukul. for about 6-7 innings, and then the pitcher from the bullpen will come in to close. Ada 6-7 inning kemudian akan tutup. So this morning, the star pitcher is Pastor Paulus, who is also my pastor. Pagi hari ini yang lempar adalah Pastor Paulus, yang juga pastor saya. So I'm the closure. Saya akan tutup. I'm so honored to be here, really, truly. From the bottom of my heart, I want to thank you for this invitation. Dari hati saya pada dalam saya begitu dihormati sekali. Actually, I didn't plan to preach this Sunday. Saya nggak rencana untuk khotbah minggu hari ini. But last night when I was delivering the few words, Semalam waktu saya memberikan beberapa kata, the Lord just stirred upon my heart this message, which I felt like the congregation needs to hear. Tuhan menggerakkan hati saya yang saya percaya jemaat perlu dengar. So last night when I give a prophetic word, is found in Joshua chapter 3, 3-5. Now write it down and meditate on it because I believe that's for you. And Semalam waktu saya berikan kata-kata profetik dari Yosua 3 ayat 3 sampai 5, saudara tuliskan. and also Isaiah chapter 2, Yesaya 2 verses 2 and 3. ayat 2 dan 3. That's for you. Itu untuk Anda. Okay, let me begin by giving you a story. There was a husband and wife Seorang suami dan istri who is getting a little older, sudah cukup tua. and the husband is beginning to experience forgetfulness. Suaminya ini sudah mulai pikun. Pikun is cannot remember. Suka lupa. Okay, and so the wife got a little concerned and said, "Honey, why don't we just go and see a doctor to make sure there's nothing wrong with you?" Jadi istrinya katakan, kamu ke dokter, pastikan nggak ada masalah dengan kamu. So they decided to go, Jadi mereka pergi ke dokter. and the doctor did a thorough check on the gentleman, Dokternya cek semuanya untuk laki-laki ini. and discovered that there's nothing really wrong with him. Nggak ada masalah, nggak ketemukan masalah sama sekali. And check on the wife as well. Dicek juga istrinya. But the doctor says, well, it comes with old age. You tend to forget a lot. Dokternya katakan kalau Anda udah mulai tua ya kemungkinan bisa lupa banyak hal. So the doctor suggested that why don't you start writing down things so that you will not forget? Dokternya katakan bagaimana kalau Anda mulai menuliskan supaya Anda nggak lupa. So both of them thanked the doctor and went home. Dua-duanya mengucap terima kasih kepada dokternya dan pulang. Later that night, they decided to watch TV together. Mereka setelah itu mereka nonton TV bareng-bareng. And after a few minutes, the husband decided to stand up and walk back towards the kitchen. Setelah beberapa menit suaminya berjalan bangkit ke dapur. So the wife says, honey, where are you going? Istrinya katakan, sayang kamu kemana? He said, oh, I'm going to get something to eat. Saya mau ambil makanan. So the wife says, oh, could you get me a bowl of ice cream, please? Istrinya katakan, bisa nggak ambilin saya satu mangkok es krim? And the husband said, oh, sure, I'll be delighted to do. Suaminya katakan, dengan senang hati saya akan lakukan. Then the wife says, now, remember what the doctor said this morning? Anda ingat gak apa yang dokter katakan pagi hari ini? Don't you think you should be writing it down? Apakah Anda, bukannya Anda mesti nuliskan? So the husband got a little annoyed. Suaminya begitu marah. Okay, segini terganggu. Terganggu. Okay. He said, well, like Gus Dur said, gitu aja repot. No, well, he said like, I remember it's a bowl of ice cream, right? I don't need to write down. Dia katakan, kan cuma satu mangkok es krim sih nggak usah tuliskan. And then I said, oh, by the way, I would like to have some strawberries as a topping on top of the ice cream. Saya juga mau strawberry sebagai toppingnya di atas es krim itu. And he said, now, are you sure you don't want to write it down? I'm sure you will forget. Apakah Anda yakin nggak mau dituliskan karena Anda akan lupa? And he got a little more annoyed and said, no, I will remember. Dia mulai terganggu, dia katakan, enggak, saya akan ingat. Ice cream is strawberry toppings, right? Es krim dengan strawberry di toppingnya kan? I can remember. Saya akan ingat. And they said, oh, by the way, the wife says, Ngomong-ngomong, istrinya katakan, I want some chocolate topping also. saya juga mau coklat topping juga. So I said, now you must write it down because I'm sure you will forget. Anda harus tuliskan karena saya yakin Anda akan lupa. She said, I don't have to write it down, I can remember. Suaminya katakan, saya nggak tertuliskan karena saya akan ingat. You want ice cream with strawberry and chocolate toppings, right? Es krim dengan strawberry dengan topping coklat, right? See, I can remember. I don't have to write it down. Saya ingat kan, saya nggak usah tuliskan. So he went back into the Dia kitchen. kembali ke dapur. 15 minutes later, 15 menit kemudian,
he came back Dia kembali with a plate of fried rice. dengan piring isinya nasi goreng. Nasi goreng. So the wife looked at the fried rice Istrinya lihat nasi goreng itu, and look at him. lihat dia juga. So I told you that you should write it down. Saya katakan, kamu mesti tuliskan. I'm sure you will forget. Saya yakin kamu akan lupa. He said, you forget my fried egg. Anda lupa telur goreng saya. For those who did not get the joke, so tell your neighbor. Saudara yang nggak dapat guyonnya, tolong beri ketahukan tetangga saudara, kiri kanan saudara. The moral of the story is that both of them forgot. Moral dari cerita ini adalah dua-dua dari mereka lupa. Now this morning I want to share something. Can we the slide? Bisa nggak PowerPoint, slide-nya ya. tolong ditayangkan? Yeah. Judulnya, okay. Yeah, okay. My message is God of what's left. Tuhan dari apa yang tersisa. Now you think, what is that? Apakah itu? Now look at the tree stump. Lihat batang pohon ini. In my home, I have a big garden. Di rumah saya ada pekarangan yang besar. My wife does all the architectural work to design the garden. Istri saya yang desain semuanya. I do the hard work to mow the lawn, to prune all the Saya plants. lakukan yang berat untuk cukur rumputnya, untuk gunting pohon-pohonnya. And we have planted a lot of rose plants Kita punya banyak bunga rose, very close together. begitu dekat. And it's hard for me to mow the lawn. Sulit sekali buat saya untuk potong rumput. And one time I accidentally run over one of the rose plants. Suatu saat saya nggak sengaja cukur, waktu saya motong rumput, Potong kena potong bukan pojok cukur. rose-nya. Cukur ini. Potong rumputnya. potong. So, and I said, uh-oh. Saya kata, One of my wife's favorite plant is gone. salah satu bunga pohon dari favorit dari istri saya sudah nggak ada lagi. It's a rose plant with a little stump left. Tinggal batangnya doang. So I said, oh, what am I going to do? Oh, saya mesti ngapain ya? So I start praying. I said, Lord, Saya mulai berdoa, Tuhan, so let her not see this stump. biarlah Tuhan dia nggak lihat batang ini. Yeah, otherwise I'll be in deep trouble. Kalau nggak saya akan kena masalah. And a few weeks later, Berapa minggu kemudian, I saw a little growth coming out. saya melihat ada yang tumbuh yang baru, tunas So, oh, baru. selamat. Selamat, I'm safe. So I told her, do you want me to pluck it out? Saya katakan kepada dia, mau saya cabut. Yeah, later she found out. Akhirnya dia ketemu, dia tahu juga. And I said, please don't let her get upset. Saya katakan jangan sampai dia marah. But she said, oh, no, see, the plant is growing back again. Jadi No saya need katakan kepada to dig it dia, out. pohonnya mulai tumbuh lagi. So today I felt like many of us are like that stump that we have been cut. Hari ini saya merasa banyak dari kita seperti batang tadi yang kepotong. And we felt like there is nothing left in our life or nothing productive. Kita merasa nggak ada yang sisa, nggak ada yang produktif lagi dalam kehidupan kita. But I have very good news for you. Tapi saya ada berita baik buat Anda semua. And that's the message for all of us. Ini adalah pesan buat kita semua. Now, okay, next slide please. Now, the topic is forget not and remember not. And I said, what are you talking about, Pastor Chris? Topiknya adalah jangan lupa dan jangan ingat. Apa yang Anda ngomongin sih? Right, forget not, remember not. So what do you want me to do? Do Jangan not lupa, forget, do jangan not ingat. remember. Anda mau saya ngapain sih? Now, in life, there are a lot of things that we are supposed to forget, but we choose to remember. Di dalam kehidupan kita ada banyak hal yang seharusnya kita lupakan, tapi kita malah ingat. But there are things that we should remember, we always forget. Tapi ada hal yang kita mestinya ingat, tapi kita lupakan. For instance, the Bible Contohnya, says we are not to forget Kita mestinya nggak lupa God's goodness and benefits. In Psalms 103 verse 2, kebaikan Tuhan. Mazmur 103 ayat 2. it said, bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Pujilah Tuhan, jangan lupakan segala kebaikannya. Okay, it's all. Everybody say all. Semua katakan semua. So not only a little bit of God's benefits, Bukan cuma sedikit dari but kebaikan Tuhan. everything that God has done for you in your life. Segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Do not forget. Jangan lupa. Because it's so easy for us when we are in difficult times, we forget all that God has done for us. Karena begitu mudah sekali buat kita kalau kita mengalami kesulitan, kita lupa kebaikan Tuhan. And there's another thing that we are not to forget, that is the promises of God. Dan kita tidak semestinya lupakan janji-janji Tuhan. Yesterday, there were a lot of prophetic words as promises given to you. Kemarin banyak kata-kata profetik diberikan buat Anda. And 2 Corinthians chapter 1 verse 20 says, for all the promises of God Semua janji-janji Tuhan, are yes. ada iya, It's not all the promises are maybe. Well, no, it didn't say that. bukannya mungkin, Okay, is it mungkin? Yes, and in him, amen, to the glory of God through us.
ya dan amin di dalam kemuliaannya untuk kita. God is so excited about His promises for you that He say amen on your behalf. Tuhan begitu excited, begitu bersemangat akan janjinya, dia katakan amin untuk kita. But then there are things that we are supposed to forget. So Dan remember not. ada juga hal yang kita mestinya lupakan, tapi kita ingat. Next slide, please. Slide yang selanjutnya, Isaiah 43, Yesaya 43, verses 18 to 21. ayat 18 sampai 21. It said, remember not. Jangan ingat. Now, remember not meaning that you make a conscious choice not to remember. Artinya kita harus mengambil keputusan untuk tidak mengingat. Now, I thought for a moment and said, how in the world can we not remember? Saya pikirkan gimana caranya supaya kita tidak mengingat. Unless we get in an accident and go into a coma and then we come out. What is that word? Amnesia, right? Kecuali kita mengalami kecelakaan, koma, dan mengalami amnesia. Otherwise, you will remember. You cannot be, the memory cannot be wiped out, from your mind. Memori kita nggak bisa hilang dari akal budi kita. So what God is saying is that yes, you can remember, Tuhan katakan, ya Anda bisa ingat, but you must make a choice not to dwell in it. tapi Anda harus mengambil pilihan untuk tidak tinggal di dalamnya. A lot of times when we have bitterness or unforgiveness towards someone, Seringkali kita mengalami kepahitan, kita nggak bisa mengampuni orang lain. and people say, oh, just forget about it. Oh, kita katakan, lupain aja lah. But you cannot forget because it's stuck in your memory. Tapi kita nggak bisa lupakan karena ada nyantel di dalam pikiran kita. And as Christians, we know we are supposed to forgive. Sebagai orang Kristen, kita tahu kita harus mengampuni. So how do we really know that we have forgiven the person or not? Or the Bagaimana kita incident? tahu bahwa kita sudah mengampuni orang ini? You can still remember. You will never forget. Kita bisa ingat, tapi kita nggak bisa lupa. So how do you know you have forgiven? Bagaimana kita tahu kita sudah diampuni? This is how you know. Ini kita When tahu. you remember the incident, Waktu kita tahu kejadiannya, you remember the specific acts that's done to you, kita tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. you remember the specific words said to you, Kita ingat perkataan yang diberikan kepada kita. you feel no anger, Kita nggak rasa marah. it doesn't affect you anymore. Kita nggak dipengaruhi lagi. That's how you know you have forgiven. Itu kita tahu kita sudah mengampuni. But every time, Setiap kali when you remember, ketika Anda ingat, you find yourself being tensed up. kita mulai marah lagi. And suddenly you begin to rehearse in your memory. Dan kita tiba-tiba mulai lagi masuk dalam pikiran kita kejadian tersebut. Awas kamu! Awas kamu. And then you rehearse all these angry words towards that person. Dan kita mulai lagi mengingat kata-kata yang waktu kita marah kita ucapkan pada saat itu. Then you know you have not forgiven. Dan kita tahu di sanalah kita belum mengampuni. So here, this morning, the Lord would say that Pagi hari ini Tuhan berbicara, we are not to remember, not to dwell kita nggak mau ingat, kita nggak mau tinggal on the former things, di dalam hal-hal yang sudah lampau. not consider the things of old, Ingatlah hal yang lama, Yang lama. Purbakala bahasa Indonesianya, right? Okay, behold, I am doing a new thing. Everybody say new thing. katakan hal yang baru. So now this word seems to be appearing over and over again, right? This prophetic word, a new thing. Everybody say a new thing. Semua katakan hal yang baru. Say it with that you mean it. Katakan seperti Anda benar-benar punya maksudnya. New thing. Hal yang baru. Only in front, at the back. Cuma cannot di hear depan me. doang yang belakang nggak mengatakan. New thing. Everybody said. Semua katakan hal yang baru. Now, notice it's now, not 10 years later, right? Perhatikan Now, sekarang bukan 10 tahun yang lalu yang akan datang. it springs forth. Saat ini akan tumbuh. Do you not perceive it? Apakah Anda tidak melihatnya? So when God posted, or the Word of God posed that question, Ketika Allah memberikan kita pertanyaan, there are some of us who are not observant enough or not sensitive enough. ada dari kita yang tidak memperhatikan atau tidak peka. But do you not perceive it? Apakah Anda tidak melihatnya? But he said, I will make a way in the wilderness and the rivers in the desert. Aku akan membuka jalan untuk padang belantara dan sungai. Now, Di Texas, by and large, is a dry place. Texas adalah tempat yang kering. But the Bible says that he will make a way, Tuhan rivers katakan flowing dia in the akan desert. membuka jalan. So now the wild beasts will honor me. Binatang-binatang liar akan menghormati aku. So meaning people who are wild in the spirit, God would bring them back. Orang yang sudah mundur dari Tuhan, yang liar itu, Tuhan akan kembalikan. Okay. Yes. And then I will give water in the wilderness. Aku akan memberikan air di padang belantara. Now notice it. To give drink to my chosen people. Memberikan minum kepada orang-orang yang aku pilih. I can sense that there is dryness in this place. Saya merasa ada kekeringan di tempat ini. Dryness for the outpouring of the Holy Spirit. Kekeringan akan pencurahan Roh Kudus.
that God is about to pour out His Spirit. Tuhan akan mencurahkan rohnya. But you must renew your wineskin Tapi kita perlu memperbaharui kantong anggur kita. so that you can can be contained. Supaya kita bisa menerimanya. Okay, now all of us have been burned in the past. Next slide, please. All of us have been burned, meaning that we have bad experiences in the past. Kita mempunyai pengalaman buruk, semua dari kita di masa yang lampau. Can we, the next slide, please? Slide Isaiah selanjutnya. 61 verse 3. Yeskiel 61 ayat 3. Now Isaiah chapter 61 talks about the Spirit of God falling on Jesus. Yesaya berkata, roh Allah turun atas Yesus. And he said to preach good news, Memberitakan kabar baik, to set the captives free. membebaskan orang yang tertawan. And the same Spirit rests on the church of God now. Dan roh yang sama diam di dalam gereja Tuhan. And in verse 3 it says to Ayat 3 console katakan, those who mourn in Zion. menghibur mereka yang berduka di Sion. Zion is the church of God. Sion adalah gereja Tuhan. Now notice he said to give them beauty for ashes. Perhatikan memberikan mereka keindahan untuk abu. Yeah. Now ashes are something that has been burned and that the remains of something being burned. Abu adalah sisa dari sesuatu yang terbakar. As far as I know, Setahu saya, nobody collects ashes nggak ada orang pun yang mengumpulkan debu. except Abu. the remains of maybe your father, your mother, your grandmother that you cremate. That's the only time you collect ashes. Kecuali dari orang tua saya yang meninggal yang mungkin dibakar, saudara kumpulkan, saudara simpan. Ashes is something that is completely burned and is useless. Abu adalah sesuatu yang terbakar semua yang nggak ada gunanya. But the Bible says, I will give you beauty for ashes. Tapi firman Tuhan katakan, aku akan berikan kau keindahan untuk abu itu. There is nothing beautiful about ashes. Nggak ada hal yang indah dari abu. It is considered dirt, something to be thrown away. Sesuatu yang dianggap sampah, yang dibuang orang. But what the world treats as trash, Tapi apa yang dunia anggap sebagai anggap sampah, sebagai sampah, God will restore it and give beauty to it. Tuhan akan memulihkan, memberikan keindahan. Now, in your life, you have been badly burned. In your life, you have been badly burned. Oh, di dalam kehidupan Anda, mungkin ada Anda yang sudah mengalami pengalaman buruk, But God can make something beautiful out of it. tapi Tuhan bisa membuat sesuatu yang baik dari itu. And that's part of the restoration. Itu adalah bagian dari restorasi, pemulihan dari Allah. The oil of joy for mourning. Yeah, the oil of joy. Oh, minyak dari sukacita In replacement of mourning. sebagai ganti duka, rasa duka. Now, notice the garment of praise for the spirit of heaviness. Perhatikan jubah dari puji-pujian Some of you have untuk been, roh Allah, untuk have been roh yang feeling bergerak. very, very depressed. Kita sebagian dari Anda merasa depresi. And oftentimes that's a spirit. Seringkali itu adalah roh. A spirit that will come upon you to depress and to oppress you. Roh yang membuat Anda depresi, menekan Anda. But the Bible says, I will give you a garment of praise. Tapi firman Tuhan katakan, aku memberikan engkau jubah puji-pujian. So in other words, next time when you come to church, Dengan kata lain, nanti ketika Anda datang ke gereja, maybe the night before on Saturday, you have a bad day, remember? mungkin minggu depan Anda mengalami No. like Hari Sabtu punya Hari Sabtu, pengalaman yang pengalaman buruk. menyenangkan, ya. Oke, tidak menyenangkan. And then when you come to church, you feel like, oh man, this morning I'm really tired. I don't feel like coming to church. mungkin kemarin Anda mengalami pengalaman tidak menyenangkan, hari ini Anda datang ke gereja, saya rasa capek dan nggak mau ke gereja rasanya. Tanggalkan roh itu. Tanggalkan dan kenakanlah jubah. Leave the spirit, Pujian, put right? on the, So put on the garment of praise for the spirit of heaviness. You have to make a conscious effort. Say, this morning I come to church and I have to put on the garment of praise to kita harus worship my mengambil Lord. keputusan, kita harus memilih pagi hari kita akan memakai jiwa pujian. And you see things begin to change in your life. Anda akan melihat hal akan berubah di dalam kehidupanmu. Okay, very quickly, Daniel chapter 4, next slide please. Daniel pasal 4 It talks about Nebuchadnezzar. berbicara mengenai Nebukadnezar. He was a very successful king. Dia adalah raja yang berhasil. And if you see, Daniel saw a vision about a statue. Daniel melihat visi mengenai patung, And then there is the golden head and then the silver kepala dari body. emas, badan dari perak, And then iron mixed with clay feet. kaki yang terbuat dari besi dan tanah liat. It talks about world kingdoms. Berbicara mengenai kerajaan-kerajaan dunia. The gold represents Nebuchadnezzar's kingdom, the premier, the number one. Emas berbicara mengenai kerajaan Nebukadnezar yang nomor 1. And at the height of his success, he became very proud. Saat dia jaya, dia begitu bangga. And God decided to teach him a lesson. Tuhan mengambil keputusan untuk mengajarkan dia.
And Daniel chapter 4 verse 14 to 15 says, Daniel 4 ayat 14 sampai 15. it said, chop down the tree, Tumbangkan pohonnya, cut off its branches. potong tangkai-tangkainya. Branches talks about and then the leaves talks about the glory. Daun berbicara mengenai kemuliaan. So let beasts get out from under it, Biarlah binatang liar keluar dari bawahnya, and the birds from its branches. dan burung-burung keluar dari tangkainya. Now notice it said, nevertheless, Katakan, namun demikian, leave the stump and roots in the earth. tinggalkan batangnya yang sisa dan akarnya di tanah. As long as you have the roots still rooted down, Selama akar saudara masih di dalam tanah, there is hope for you. ada pengharapan buat Anda. God always leaves something back behind for you. Tuhan selalu meninggalkan sesuatu yang sisa buat Anda. Amen? Amin. Now today I want you to know, Hari ini saya ingin Anda tahu, all of us agree that God is God of everything we own, right? kita semua tahu bahwa Allah adalah Allah yang dari semua yang kita miliki. Amen? Amin. But God is also God of everything that we have lost. Tapi Allah juga Allah dari segala sesuatu yang kita pernah hilangkan. But most important of all, Yang paling penting, He is the Lord of what is left in you. Dia adalah Allah dari apa yang tertinggal di dalam kehidupanmu. Now this statement is very important. Pernyataan ini sangat penting. Make sure you open the heart and listen very carefully. Anda buka hati saudara dan dengarkan, perhatikan saya. The miracle that God is about to do in your life and Mujizat yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupanmu, in your church di dalam or gerejamu, is not in what we have lost, bukan di dalam apa yang kita sudah hilang, kita sudah hilangkan, but what we have left. tapi apa yang ada dan tersisa dalam kehidupan kita. Amen? Amin. What is lost in your life is not important. Yang sudah hilang tidak penting lagi. If it is important, God will restore it back to you. Kalau itu penting, Tuhan akan memulihkannya kembali. If it is important for God to fulfill His purposes, Kalau penting, Tuhan akan memenuhi janjinya, memenuhi kehendaknya, kehendaknya, then He will not have permitted the thing to be lost. dan Dia nggak akan mengizinkan Anda supaya kehilangan itu. So what you have lost in your life Apa yang Anda hilang dalam kehidupanmu, is not necessary for God to fulfill your plans in the future. bukan supaya Tuhan memenuhi kehendaknya. So therefore you don't need to cry Kita nggak perlu sampai nangis. over what you have lost. Untuk apa yang kita hilang, Nggak berguna. nggak berguna, it's useless. So why would you cry over something that is no longer useful in your life? Mengapa kita menangis untuk sesuatu yang nggak ada gunanya But lagi? what is left in you, Apa yang sisa dalam kehidupanmu, yang tinggal dalam kehidupanmu, no matter how small tidak peduli berapa kecil or how bad it looks, atau betapa buruknya, it's more than enough. itu lebih dari cukup. It might be looking like a tree stump, Mungkin seperti batang yang sisa di bawah tanah, dekat tanah, good for nothing. nggak ada gunanya untuk apa-apa. But as long as it is rooted in Christ, Tetapi selama akarnya di dalam Kristus, it's more than enough. lebih dari cukup. Amen? Amin. So today I want to talk about what is left behind. Hari ini saya mau katakan apa yang tersisa, yang tertinggal. God always leaves something behind for you. Tuhan selalu menyisakan sesuatu dalam kehidupanmu. I will give you some examples. Saya ada berikan contoh. Okay, next slide please, Judges chapter 16. Hakim-hakim pasal 16 Talks about Samson. berbicara mengenai Simpson. Samson is an incredible gift that God has prepared for the nation of Israel. Ini adalah hadiah yang diberikan Tuhan berikan kepada Israel yang luar biasa. But Samson did not honor God in his life. Tapi Samson tidak menghormati Tuhan dalam kehidupannya. He took God's blessings for granted. Dia terima berkat Tuhan tapi dia tidak berikan pujian kepada Tuhan lagi. He used God's gift for his own glory. Dia terima berkat dari Tuhan untuk kemuliaannya sendiri. And eventually he played the fool and he suffered for it. Dan akhirnya dia berbuat dosa dan dia mengalami penderitaan. And the strength of God lies in his long hair. Kekuatan yang Tuhan taruh di dalam rambutnya yang panjang. Now today, next time when we go back to heaven, Nanti kalau kita ke surga, I will expect many of you will not recognize Samson. saya harapkan ekspektasi saya adalah Anda nggak akan mengenali Samson. Samson will not look like Arnold Schwarzenegger. If you Dia know nggak who he is. seperti Arnold Schwarzenegger. He will look somebody like a small little guy, you know, Dia mungkin kelihatannya seperti orang yang kurus. like Kenny maybe Seperti 10 years Kenny, ago, right? Remember? 10 tahun lalu mungkin Not Kenny. now, but Kenny. Bukan sekarang, tapi Kenny 10 tahun yang lalu. Now, if he had been like Arnold Schwarzenegger, Kalau dia seperti Arnold Schwarzenegger, people will not ask us, "Oh, what is the secret of your strength?" orang akan nanya, apakah rahasia dari kekuatanmu? I mean, he's so big. Of course, he's strong. Right? Dia begitu besar, tentunya dia begitu kuat.
But he's a small little guy. Tapi dia seorang yang kecil perawakannya. Now, the Bible did not exaggerate, I believe. Alkitab tidak membesar-besarkan. Said he used the jawbone of a donkey, a bone. Dia menggunakan tulang dari rahang dari seekor keledai. Keledai. And he killed 1,000 warriors. Dan dia membunuh 1.000 tentara. No Jackie Chan, no Jet Li can Bukan beat ada this. Jackie Chan nggak bisa melakukan ini. I mean, he doesn't even use a weapon, it's just a bone. Dia cuma memakai sebuah tulang, nggak ada senjata. 1,000 people is a lot of people. 1.000 orang kan banyak kan? I thought if 1,000 people decide to jump on him, he would be dead, right? Kalau 1.000 orang cuma nindihin dia kan pasti mati. But he killed 1,000 men just with the jawbone. I mean, imagine the incredible strength. Anda that bisa he has. bayangkan begitu kuatnya dia bisa membunuh 1.000 orang dengan hanya tulang rahang dari keledai. But yet he used the power of God for his own glory. Tapi dia pakai kekuatan Tuhan untuk kemuliaannya sendiri. He was a womanizer. Ya, dia menggunakan Dia suka main gila. And then when he bet taruhan, right? Waktu dia judi, And he lost, dia kalah. he used the strength to beat up people. Can you imagine? Dia menggunakan kekuatannya untuk memukul orang-orang. Anda bisa bayangkan? Orang bilang nggak kampuan gitu loh, you know? Aja orang. And finally, his sins caught up with him. Yeah, finally his sins caught up with him. Oh, akhirnya dia harus menanggung dosanya. Yeah. So okay, now back in Judges chapter 16 verse 21, 22. Hakim-hakim 16, 21, 22. Okay, this is what it says. Ini dia katakan. Then the Philistines took him away, Orang-orang Filistin menangkap dia. put out his eyes. He became blind. Jadi buta. Yang mengeluarkan supaya dia buta. Okay, and brought him down to Gaza, Membawa dia ke Gaza. and then bound him with bronze fetters. Mengikat dia dengan Fetters itu tali. Okay. dengan Kayak belenggu. di penjara lah, ya, dipenjarakan. So he became a grinder in the prison. Di dalam penjara dia menjadi seorang yang Menggiling. menggiling. However, everybody say however. Semua katakan namun. Nah, however is the turning point of the story. Ini adalah yang penting, di mana halnya berbalik. Okay, the hair of his head begin to grow Rambut di again kepalanya mulai tumbuh kembali after he has been shaven. setelah dia dicukur. Now, in this story, he Dalam lost cerita ini, his hair and his strength. Dia hilang kekuatannya. Now, listen very carefully. Perhatian dengar saya. A lot of times, Seringkali the miracles begin in your head. Mujizat itu terjadi, ya, mulai because the hair was left, right? The miracle begin to grow. And he lost his hair and strength. Dia kehilangan rambutnya dan kekuatannya, He lost his eyesight. penglihatannya. He lost, okay, can you click the next one? He lost his dignity. Dia kehilangan kehormatannya. Pahlawan bangsa Israel jadi ya, jadi apa ya, orang tahanan itu ya, menggiling. So it's a very pitiful sight. Kesian sekali. And he lost his freedom. Dan dia kehilangan kebebasannya. But, everybody say but. Tetapi, semua katakan tetapi. He still have a little hair left. Dia ada rambut sedikit. And that little hair is enough Dan rambut yang sedikit itu cukup for God to do the miracle. supaya Tuhan bisa melakukan mujizat. And, okay, next one. Selanjutnya. The end of the matter is better than the beginning. Akhir dari segala sesuatu lebih baik dari permulaan. In the book of Judges, chapter 16, verse 30 says, Hakim-hakim 16:30 katakan, and he began to pray. dia mulai berdoa. He said, let me die with the Philistines. Biarlah saya mati dengan orang-orang Filistin. And he pushed with all his might, and Dia the temple dorong dengan fell. kekuatannya. Now notice, he said, he killed at his death Dia pada saat sebelum dia mati dia membunuh more than he has killed ever in his entire life. jumlah orang yang dia bunuh lebih banyak dari orang-orang yang dia bunuh sebelumnya. He killed more at the time of his death Pada saat dia mati dia membunuh lebih banyak orang than his entire lifetime. daripada orang yang dibunuh di kehidupannya sebelumnya. Okay, click next verse. There's a verse, a promise that God gave. Ada suatu janji yang Tuhan berikan. Ecclesiastes chapter 7 verse 8. Pengkhotbah 7 ayat 8. It's very important. The end of the matter Akhir dari segala sesuatu is better than the beginning. lebih baik dari permulaan. So no matter how bad your circumstances had been in the past, Tidak peduli betapa buruknya keadaanmu di masa yang lalu, it will get better. akan menjadi lebih baik. No matter how good your life right now is, Tidak peduli betapa baiknya kehidupanmu saat ini, it will get even better. akan lebih baik lagi. Now for that we should clap to the Lord. Nah, Amen. kita mesti tepuk Hallelujah. tangan buat Tuhan. Haleluya.
He said the end of the matter is better than the beginning. Akhir dari segala sesuatu lebih baik dari permulaan. Don't say, oh, the good old days. Jangan katakan, oh dulu hari dulu yang baik. The future days are better than the good old days. Masa depan kita lebih baik daripada masa lalu kita. No use to cry over what you had before. Jangan menangisi akan masa lalu kita. Because what is in the end is better than what you had Karena apa yang ada before. di dalam akhirnya lebih baik dari permulaan. So the last 20 years for IFGF Houston is good. 20 tahun yang terakhir sangat baik buat kita. But the next 20 years even better. Tapi 20 tahun yang akan datang Amen. lebih baik lagi. And that is the promises that God Itu has adalah made. janji dari Tuhan. Ecclesiastes Pengkhotbah chapter 7, right? Verse 8. pasal 7 ayat 8. Let it sing in your spirit Nyanyikan di dalam rohmu. that you will do more than you did before. Anda akan melakukan lebih daripada Anda lakukan sebelumnya. Okay, and then let me give you one more and I'll start to pray for you. Satu lagi nih saya akan berdoa untuk Anda. The widow's last meal in 1 Um, Kings chapter 17. Satu Raja-Raja pasal 17 Ya. ayat 12. Janda, yeah? Janda. Okay, now the story begins where God used Elijah to predict a famine. In the Cerita ini land. dimulai dengan Allah memberitahukan kepada Elia untuk Ada kelaparan selama 3,5 kelaparan tahun. selama 3,5 tahun. Yeah, the Bible says 3.5 years. 3,5 tahun. So the first place that God asked Elijah to go is by the river. Tempat pertama yang Tuhan katakan pada Elia supaya pergi adalah dekat sungai. And every day God will use the ravens to come and feed Elijah. Setiap hari Tuhan mengirimkan burung gagak untuk memberi dia makan. And then soon enough when the drought happens, Ketika masa kering itu datang, eventually the river dried up. sungainya kering. We don't know exactly how long. Kita tidak tahu berapa lama. Some say maybe half a year. Ada yang katakan setengah tahun. But in the Hebrew, Tapi dalam the word says after a while. di dalam bahasa Ibrani setelah berapa waktu, Yeah, the word after a while can mean after a full year. itu bisa berarti setelah 1 tahun penuh. So let's say, for the benefit of doubt, he stayed by the river for 1 full year. Jadi anggap saja dia tinggal 1 tahun. So that means there's 2.5 years left in the famine. Ada 2,5 tahun masa kelaparan, And masa God kekeringan. sent Elijah to this widow. Tuhan mengirimkan Elia kepada janda ini. And when Elijah showed up and said, give me some food to eat. Elia katakan, berikan saya makanan supaya saya bisa makan. And this is what the widow said. Ini apa yang janda ini katakan. He said, as surely as the Lord your God lives, Selama Allahmu hidup, he said, I don't have any bread. saya nggak ada roti. Only, Hanya, now only is very important because only means like, nggak cukup sayang ya, nggak cukup. This hanya is ini all I begitu have. penting artinya nggak cukup sayang. Only a handful of flour in a jar Cuma sedikit tepung and a little oil in a jug. dan sedikit minyak. Now look, this is her language. Only, Perhatikan little. perkataannya, hanya sedikit. It's a very miserable language. Perkataan yang sangat menyedihkan. But that's the reality that she is facing. Tapi itu realitanya. I'm gathering a few sticks. Everything is little, few, Semuanya dikit. sedikit-sedikit To take home untuk dibawa pulang. and make a meal for myself and my son. Dan supaya saya bisa masak untuk saya dan anak laki-laki saya. Then we may eat Dan kita akan makan and die. dan mati. That's her destiny if nothing happens. Itu adalah nasibnya kalau nggak ada yang lain yang akan terjadi. If God doesn't intervene in her life, that's her destiny. Kalau Tuhan tidak campur tangan dalam kehidupannya, itu adalah nasibnya. But what is left in her was enough to do a miracle. Tapi apa yang tersisa dalam kehidupannya cukup untuk supaya miracle, Mujizat. mujizat terjadi. Okay, next slide, verse 17. Ayat 17, Apa yang janda itu punya cukup untuk Tuhan melakukan mujizat yang dahsyat. Amin. Okay, now, verse 13. Now, this is what Elijah said. ini apa yang Elia katakan? Jangan takut. Don't be afraid. Jangan wedi, right? Jawa bilang wedi. Okay, now don't be afraid. Jangan takut, Go home pulang, and do as you have said. lakukan apa yang Anda sudah katakan. But first, everybody say, but first. Tapi pertama-tama katakan sama-sama. Everybody said, but first. Semua katakan yang pertama If kali. you want a miracle to happen this month, you must do first. Kalau Anda ingin mujizat terjadi, katakan ini, lakukan ini. He said, bring a small cake of bread for me. Beri satu roti untuk sedikit roti untuk saya. Now notice, from what you have and bring it
to me. Dari apa yang Anda miliki, berikan kepada saya. Bawa God kepada is saya. not asking for something you don't have. Tuhan tidak minta apa yang Anda tidak miliki. What you have, Apa yang Anda miliki, bring it to me. bawa kepadaku. And a miracle will happen. Dan mujizat akan terjadi. And verse 14. Click on. Ayat 14. And he said, the jug of flour will not used up and the jug of oil will not run dry until the day the Lord gives rain on this land. Tepung dan minyak itu tidak habis sampai Tuhan memberikan hujan di tanah ini. From one miserable last meal, Dari makanan yang terakhir, yang kelihatannya tidak cukup, God did a miracle for the next 2.5 years, Tuhan melakukan mujizat selama 2,5 tahun ke depan. where many people will die of hunger, Di mana orang-orang akan mati kelaparan, and this widow get to enjoy all the blessings of God. dan kita bisa mengalami berkat Tuhan saat ini. That's a great miracle, Ini amen? adalah mujizat terjadi, amin. And that is what God is going to do in your life. Itu apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupanmu. What is in your hand? Apa yang ada di dalam tanganmu. Now let me quickly tell you about Moses. Saya berikan cerita mengenai Musa. After 80 years, Setelah 80 tahun, he was ready to just die in regret. dia sudah siap untuk mati dalam penyesalan. God showed up, Tuhan Tuhan menampakkan muncul dirinya muncul. di tengah-tengah dia. And then he said, you are going to speak to Pharaoh on my behalf. Tuhan katakan, engkau akan bicara kepada Firaun untuk aku. At that point, Pada saat itu, Moses felt, Musa merasakan, you got the wrong man. oh, engkau salah pilih Tuhan. Sudah terlambat, it's too late. Because of one bad mistake, Karena satu kesalahan yang buruk, yang fatal, he lost everything he had for the next 40 years, for 80 years. dia kehilangan segala sesuatu 40 tahun, 80 tahun ke depan. If he had not killed the Egyptian, he had not intervened in that fight, Kalau dia tidak campur tangan, kalau dia tidak membunuh orang Mesir itu, he said that I may be the king of Egypt. dia katakan dia mungkin menjadi raja di Mesir. He said, now I am a fugitive, Sekarang saya sebagai orang yang pelarian, separated from my own family, terpisah dari keluarga saya, separated from my own country, terpisah dari negara bangsa saya, and I live in the desert. dan saya tinggal di padang gurun. I could have ate steak and all the beautiful food, the wonderful food that I love Saya nggak every bisa day. makan steak atau makanan yang enak di Mesir, But here in the desert, I'm eating rumput. tapi saya di padang gurun saya makan rumput. But after long argument, Tapi setelah argumen perdebatan, dengan Allah, ya, dia perdebatan berdebat dengan sama Allah, Tuhan, and then all of a sudden God says, what is in your hand? Tuhan katakan tiba-tiba apa yang ada dalam tanganmu. And Moses might be shocked, Musa begitu kaget, and he might be smiling. dia mungkin tersenyum, He said, it's a rod, it's a staff. cuma tongkat Tuhan. And maybe he's thinking, what has it got to do with anything? Apa hubungannya dengan yang lain? You're sending me to Pharaoh, the superpower at that moment. Engkau mengirimkan saya kepada Firaun yang raja yang paling besar pada saat itu. And you asking me about what is in your hand? Dan engkau bertanya kepada saya apa yang di dalam tangan saya? Imagine God would send you Bayangkan kalau Allah mengirim Anda to the Russian president. kepada Presiden Rusia, He said, Mr. Putin, right? katakan Putin, Mr. Putin, He said, I don't agree with what you're doing in, what he's doing? saya nggak setuju dengan apa yang Anda lakukan di Ukraine. Ukraine. You see this rod that I have? Anda bisa lihat tongkat yang saya punya, You better tremble, you know? Anda mestinya kan gemetar. I mean, Putin would turn around and say, you think I'm a dog? Putin mungkin mengatakan, Anda pikir saya anjing? You come to me and threaten me with a stick? Anda datang pada saya, mengancam saya dengan tongkat. That is exactly how Moses felt. Itu yang Musa rasakan pada saat itu. I have a stick in my hand, Saya punya tongkat di tangan saya, but you are sending me to Pharaoh. tapi Anda mengirimkan ke saya kepada Firaun. You are not sending me untuk usir anjing, you know? Saya tidak dikirim untuk mengusir anjing. I mean, like, what has this got to do with my calling as the deliverer of Israel? Apa hubungannya dengan panggilan saya untuk membebaskan bangsa Israel? A rod. Tongkat. The Lord says, throw it down. Tuhan katakan lemparkan ke tanah. And then pick it up again. Dan ambillah kembali. But when he picked it up, Waktu dia ambil, it became the rod of God. menjadi tongkat Allah. That rod is so spectacular. Tongkat itu begitu luar biasa. Whenever he raised that rod, Ketika dia mengangkat tongkat itu, things happen. hal terjadi. You know, first it dipped into the river Nile, it became blood. Dia masuk ke dalam sungai menjadi darah. All the 10 plagues that happened, 10 In tulah yang Egypt. terjadi di Mesir. it's because of the rod. Semua karena tongkat. And when he lift up the rod, Ketika eventually, dia mengangkat tongkatnya, the Red Sea parted. Laut Merah terbuka.
Terbelah dua. What is in your hand? Apa yang di dalam tanganmu? Whatever is in your hand is enough Apa yang di dalam tanganmu cukup for God to do the miracle. supaya Tuhan bisa melakukan mujizat. But you need to bring it to God first Tapi Anda harus membawa kepada Tuhan dulu so that God can do the miracle. supaya Tuhan bisa melakukan mujizat. But as long as you keep it for yourself, Kalau kita cuma pegang untuk kita sendiri, you will end up like the widow. kita akan menjadi seperti janda ini. I'm going to eat the last meal, I'm going to die. Saya akan makan makanan yang terakhir dan saya akan mati. But you don't have to die. Tapi Anda tidak perlu mati. The end of your life will be better than the beginning. Akhir dari hidup lebih baik dari permulaan hidupmu. This is not wishful thinking Ini bukan cuma semoga-semoga or or positive thinking, atau Pemikiran berpikiran positif, positif, but this is the word of God. tapi ini firman Tuhan. And the word of God is always true. Dan firman Tuhan selalu benar. Okay, let me review what I've said. Saya akan review apa yang saya katakan. Is that good? Bagus nggak? Okay. Stop thinking about what you have lost. Mari kita jangan berhenti pikirkan apa yang kita kehilangan. Don't live in regret. Jangan hidup dalam penyesalan. Don't cry over what you have lost. Jangan tangisi apa yang sudah kita hilang. Now, let me say this kindly. Saya mau katakan secara baik. Maybe some of you have broken relationship, Mungkin beberapa dari Anda ada putus di dalam hubungan. that you lost in a boyfriend and girlfriend relationship. Seperti husband Anda or wife. pacaran putus dengan pacar Especially saudara. the single people. Orang-orang yang single khususnya. Oh, but he's so handsome. Oh, tapi dia begitu ganteng. It's now or never. Sekarang atau tidak pernah lagi. It's like, wow, I mean, how can he be replaced? Bagaimana dia bisa diganti? Oh, we are talking about God. Oh, kita berbicara mengenai Tuhan. The end of the matter is better than the beginning. Di akhirnya akan lebih baik daripada You permulaan. have lost that person. Kita sudah kehilangan orang itu. God has something or somebody better than for you. Tuhan ada sesuatu yang lebih baik untuk Anda. Loh, kok nggak percaya? Kau tidak percaya? You don't believe me? So no need to cry about what you have lost. Jangan tangisi apa yang kita kehilangan. What you have is enough. Apa yang Anda miliki cukup. Everybody say enough. Semua katakan cukup. What you have is enough to bring growth. Apa yang kita punyai cukup untuk supaya kita bertumbuh. But you must give it to God Tapi kita harus berikan kepada Tuhan so that He can turn the miracle and fulfill the purposes in your supaya dia life. bisa membuat mujizat. Number 4. It's not too late. Everybody say it's not too late. Belum terlambat. Semua katakan belum terlambat. Okay. Now, in Joel chapter 2 verse 25, Joel 2:25. it says, I will restore to you all the years that the swarming locusts have eaten. Aku akan memulihkan tahun-tahun yang sudah dimakan oleh belalang. Now, all of us, when we read this, Waktu kita baca ini, or when we remember, kita akan ingat we say, God will restore all that I have lost. Tuhan akan memulihkan apa yang sudah kita hilangkan. That's not what it says. Itu bukan yang Tuhan katakan. Read again. Baca lagi. What does it say? Apa yang Tuhan katakan? He said, I will restore to you what? Aku akan memulihkan kepadamu The years. tahun-tahun, There is a time factor attached to it. ada waktu periode. Orang bilang, duit hilang bisa dicari. Orang bilang if you lose money you can find it again. Kalau hilang waktu udah nggak bisa ketemu If you lagi. lost your time you cannot make it up. But with God, Tapi all things are Allah- possible. Semuanya mungkin. He can make up the time that you have lost. Dia bisa menggantikan waktu yang sudah hilang. How is it even possible? Bagaimana mungkin? Oh, He's the creator of time. Dia adalah pencipta waktu. He is the creator of time. Dia adalah pencipta waktu. He owns time. Dia memiliki waktu. Moses was 80 years old. Musa berumur 80 tahun. Oh, it was just the beginning for him. Permulaan dalam kehidupannya. Caleb, the old man, said, he was about 80 years old. Kaleb berumur 80 tahun. I want to conquer that mountain Aku mau mengalahkan gunung-gunung itu. because I'm as strong as I was back there 40 years ago. Aku masih kuat waktu 40 tahun yang lalu. None of you, well, very few of you are 80 years old. Nggak banyak dari kita yang 80 tahun But even umurnya. if you're 80, Bahkan kalau Anda 80 tahun it's umurnya, not too late. belum terlambat. For Moses, it was just the beginning. Buat Musa itu baru permulaan. So my question last night is that IFGF Houston, Pertanyaan saya semalam, IFGF Houston, you want to walk like a 20-year-old man or 140? Anda mau berjalan seperti 20 tahun atau 140 tahun? Which one do you want? Mau yang mana? But you need to respond to the Tapi word of Anda God. harus respon kepada firman panggilan Tuhan. I believe you are just 20 years old. Saya percaya Anda adalah 20 tahun. Life is just about to blossom in your life, Hidupanmu baru akan berkembang individually and corporately. secara individual atau secara bersama-sama. That's why He's the God of what is left in you. Makanya dia dikatakan Allah dari apa yang tertinggal And dalam it is kehidupanmu. enough. Dan ia adalah cukup. You don't need anything else. Anda tidak memerlukan yang lain. At least not now. Paling tidak bukan sekarang.
And God will multiply what you have. Dan Tuhan akan melipat gandakan apa yang Anda miliki. The end of your life Akhir dari hidupmu will be better than lebih its beginning. baik dari permulaan hidupmu. Amen. Amin. Let's all bow our heads. Mari kita